Inilah dia, bangsa yang mengklaim dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Dan kamu tahu nggak, kalau Tuhan ternyata memberikan 2 anugerah besar kepada bangsa ini. Wow! Mau tahu apa aja? Ini dia. 1. Anugerah berbagai penyakit bawaan. Kamu tahu nggak, kalau bangsa ini tuh ternyata memiliki berbagai penyakit bawaan genetik. Kalau di Google, kalian bisa lihat sampai 9 penyakit bawaan lah. Dan 3 tambahan lagi penyakit hasil mutasi genetik. Dan penyakit-penyakit ini bukan kayak selevel penyakit budukan, kurap, atau kudis ya. Penyakit-penyakit bawaan genetik ini merupakan penyakit berat. Ada yang merusak fungsi organ dalam, bisa mempengaruhi sistem saraf dan tulang belakang, dan ada juga yang dapat meningkatkan resiko kanker. Dan kesemuanya ini tentu saja dapat berujung kematian. Bahkan, kalau menurut Rare Disease Report, penyakit bawaan kaum ini ada sampai 19 penyakit genetik bawaan. Oh my Dan God. gak cuma itu, ternyata 66% umat ini alergi terhadap serbuk sari dari tanaman zaitun. Bentar. Bukannya tanah yang berusaha mereka rebut itu merupakan tanah penghasil zaitun ya? Wait, how am I just finding out that 66% of all have an allergy to olive oil tree pollen? The land's rejecting you, bro. Yang kedua, anugerah kutukan dekade ke-8. Kutukan ini adalah kutukan kehancuran 8 dekade. Jadi, ada keyakinan kuat nih di antara mereka bahwa jika mereka mendirikan suatu negara, maka tidak akan bertahan hingga dekade ke-8. Ini melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya. Dalam website kalangan mereka yaitu mizrahi.org yang ditulis Menachem Rahat yang merupakan wartawan politik dari kalangan mereka juga, menyebutkan bahwa upaya pendirian pertama yaitu di masa Raja Daud atau Nabi Daud, dan upaya pendirian kedua yaitu di era Bait Suci kedua, dan itu pun sama mengalami kehancuran memasuki era dekade 8. Dan upaya pendirian negara mereka yang dideklarasikan di tahun 1948 ini adalah upaya ketiga mereka untuk mengatasi kutukan dekade ke-8. From the beginning, the state of Israel seems to have been pursued by an ancient curse, like a shadow hovering over it. For ages, it has been said that the existence of this nation cannot surpass 80 years. The Jewish religious text, the Talmud, whispers of a future doom awaiting an end that approaches ominously. This ancient belief is known as the curse of the 8th decade. This so-called curse lurks in every corner of modern Israel, as though remnants of a blood-stained history echo through its every shadow. Is this cycle of rise and fall a mere accident? Or is it an inevitable fate resulting from the deeds of the nation? Will Israel overcome this so-called curse and last beyond 80 years? Or will its fate be sealed by 2028? Why are leaders so anxious and restless? Is there truly a reason for Israel's destruction? The first ancient was established around 3,000 years ago under King Solomon, revered as Prophet Suleiman by Muslims. For the Jewish people, it was a glorious kingdom, with the Temple of Solomon representing the height of their power. However, beneath this glory brewed betrayal, injustice, and greed. After Solomon's death, internal conflicts led to civil war. Split into 2 kingdoms, north and south, and the seeds of their own destruction were sown. Downfall came quickly. First, the Syrians attacked and left northern Israel in ruins. Later, the Babylonians burned Jerusalem to the ground. Thus ended the story of the first Jewish state, torn apart by internal discord and the ambition of its own people within 80 years of its establishment. Centuries later, the Persian king Cyrus allowed the Jewish people to return to their holy land. They built a second Israel, and the temple rose once more. But history repeated itself. Pride, greed, and the lust for power once again divided the Jewish community. They even conspired against their rulers, the Romans, whose wrath ultimately destroyed the second Jewish state within 80 years as well. Nearly 2 millennia later, the third Jewish state, modern Israel, was established in 1948.
Yet, traces of the old political conspiracies, religious extremism, and power struggles persist within society. Its influence over global politics, efforts to control other nations, and hidden strategies against enemies have brought about a new shadow of doom. Mungkin ini jugakah yang membuat mereka pengen cepat-cepat menguasain wilayah jajahannya yang sekarang? Karena kalau kita lihat-lihat nih, di tahun 2025 ini adalah tahun ke-77 sejak deklarasi pendirian negara yang mereka lakukan di tahun 1948. Nah, menurut kamu gimana?